Maayong buntag sa tanan, Luzon, Visayas, ug sa Mindanao. So, natay suwaylan ninyo ha. Kung ginahan lang mo lang mapusta. Di ni sure ball pero try lang nilang. Sa ginahan lang. So, nigawas gabi is 6:22. Sa gabi 9 PM draw. Pero suwaylan nilang. Basig mag minus. Try lang sa ginahan lang. Kung di mo ginahan, okay ra eh. Up, up. Sa ginahan lang, mapustaan eh. Wa ni pugsanay. 2 to 5 PM draw. Try lang. Sa ginahan lang. Only one number, one time, big time number. Try. O mawagtan nyo kung mo try mo. Diba? Kung ginahan mo number, pusta lang. Kung di mo ginahan, okay right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganahan ba mo ni dili? Kung di mo gana, okay right? Basta ako niya maipit. Sa ginahan lang. Please subscribe my YouTube channel, Kiguahon Vlogs. Please subscribe. Okay? Paki-share po. Sa ginahan lang, okay? Ang batang Kiguahon sa Cebu ng Pisiso. Okay? Just try. So, dili ni sure ball pero try lang ni sa ginahan lang. Sa mapusta aling nambera. Okay guys? Take care. And I love you always guys. Nagmamahal palagi si Lolo Riccio, the Wonder Boy, ang batang Cebu.